हेलो डियर वेलकम 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 रीनाज हैप्पी लाइफ को आपण मानक समस्त को मो स्वागत करुच्ची मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाए आउ ए बाबा और कान्हा को कृपारू मु ब्रह्मांडर पाठ आपण मानक बताए। ब्रह्मांडर पाठ कौन? ब्रह्मांडर पाठ आम भगवान पाठ जहा गीता भागवत आ कोरान बाइबल सबुथिरे लिखा है से पाठ को मु पढ़ाए ताकू आमे दिनचर्या प्रत्येक दिनचर्या कौन कौन केमिति केमिति कौन करिबा कौन अभ्यास कले केमिति आमे भलरे रहिबा ताहा ही मु सिखाए। सेति पई आपण माने जदि भी मो चैनल को सब्सक्राइब करके मो वीडियो देखुचंती आपण को कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आज आमे सिखिबा जे आमे जानि जे ब्रह्मांड पाखरे अछि आम मन जानी फल केमती मन जानी फल जेमिति आमे देखंतु जेतेबेले धीरू भाई अंबानी पेट्रोल फैक्ट्री तेल पई फैक्ट्री तयारी कले से कोन प्रथमे गोटे पेट्रोल टांकी रे पेट्रोल भरुथिले तापरे कोन कले तांको मन हैला से गोटे निजे केमती पेट्रोल फैक्ट्री करिवे तेल फैक्ट्री करिवे तांको मन हैला बोली अबिका मुकेश अंबानी एते बड़ धनी लोक हेई पारिचंती एते बिजनेस करि पारिचंती कोन पई तांको मन जानि के फल भगवान देले ब्रह्मांड देले तांको मन जानि फल। सेमती मुकेश अंबानी भाबिले मोडे जियो गोटे मोबाइल बाहर करिवि जियो रो गोटे इंटरनेट बाहर करिवि जियो रो गोटे नेट एनर्जी बाहर करिवि जियो रो गोटे कंपनी बाहर करिवि सी भाबिला परे आजिकल तो समस्ते समस्ते जियो यूज करूचंती जियो बढ़िया चलुची रिलायंस रो सबू जियो बहुत बढ़िया चलुची तेणु करी सी भाबिले बोली ब्रह्मांड तांको सही फलटा देले सक्सेस देले ता माने आमे एथरो कोन जानिबा जे ब्रह्मांड पाखरे अछि आम मन जाने फल जेमिति हमर एलन मास्क सी एबे रॉकेट जान तयारी करचंती रॉकेट जान तयारी करिकि सब बड़ बड़ लोक रॉकेट रे बसिकि महाकाश जान बुलिबे तांको मनरे सेटा अछि तांको मनरे सेटा थिला बोली से भाबिले बोली तांको मन जानी फल ब्रह्मांड देले सी एबे महाकाश जान तयारी कर देले तांकर निजर प्राइवेट कंपनी अछि आगुरु सब गवर्नमेंट करूथिले एबे तांकर निजर प्राइवेट से केते धनी हे गले ट्रिलियनर हे गले कोन पई ना तांको मन रे अछि सेटा से करिवे ता माने आमो मन भितरे जहा थिबो आमो हृदय भितरे जहा थिबो आमो ब्रेन भितरे जहा थिबो ताकू ब्रह्मांड हमको दबा को बाध्य सी जहा भी होना काहे जी एरोप्लेन कथा भाबिला सी एरोप्लेन तयारी कर देला जी कलम कथा भाबिला से कलम तयारी कर देला जे मोबाइल कथा भाबिला से मोबाइल तयारी कर देला ता माने आम मन जानी फल दियंती किए ना आम ब्रह्मांड आमको दियंती आम मन जानी फल जदि ब्रह्मांड आमको आम मन जानी फल समस्त को दौचंती ताहले संसार रे एते दुख कष्ट एते माँ मानकर एते कंप्लेन बा माँ मानकर एते काहे कि आसुची काहे कि मो पाखो एते मेसेज आसुची जे मो स्वामी एते मद पिउचंती मते पैसा दउ नांती मो कथा सुनु नांती मते सम्मान करू नांती किंबा मो पुओ पाठ पढुनी मो झियो काहे कि मो कथा सुनुनी मो झियो सबले मोबाइल रे बसुची ए सब जो जिंस जो नेगेटिव जिंस सब आसुची मो पाखो काहे कि आसुची काहे कि ना आम मनटा जाई कि आमर सेठी मो झियो पढुची ना मोबाइल धरुची मो पुओ पाठ पढुची ना का संगे जाई सिगरेट टाणुची मो स्वामी मो संगे कथा कहना आउ का संगे फोन कथा होचंदी कि मो स्वामी मते तो भल पदे कथा होनांती ताको घर लोक संगे कथा होचंदी कि ताको तो अन्य मान सहित भल कथा होचंदी आ मो संगे कथा लोक हांडी मुह कर दउचंदी माने आमे कोन करूछु आम मनटा प्रकृत रे सेठी सेथि पई आम मन जानी भगवान फल दियंती बा ब्रह्मांड पाखरे अछि आम मन जानी फल आमे जहा आमे मनरे आम हृदय रे आम मुंडरे आमे चिंता करिबा सेई फल आमे पाइबा
ସେଥିପାଇଁ ତ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ବହି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକା ଖବର ପଠେଇବା ସେଠୁ ସେମିତିକା ଖବର ଆସିବ। ଆମେ ଯାହା ଦବା ତାହା ପାଇବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମ ମନ କଥା କହିବା? ମନ କଥା କହିବା, ମାଗିବା। କେମିତି ମାଗିବା? ଅଫର୍ମେସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ମନରେ, ହୃଦୟରେ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମନରେ, ହୃଦୟରେ ବା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପାଇବା। ଜଣେ କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ତାର ଛୋଟବେଳୁ ତାର ଖାଲି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ତାର ପାଠ ଭଲ ହୁଏନି ଏତେ, ତଥାପି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଡାକ୍ତର ହେବି, ଡାକ୍ତର ହେବି। ସବୁବେଳେ ସେ କହିଲା ଗୁରୁମା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଡାକ୍ତର ହେବି, ଡାକ୍ତର ହେବି, ଡାକ୍ତର ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏମିତି ଟେଥ ପକେଇବି, ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏମିତିଆ ଦେଖାଯିବି, ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବି, ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କେମିତି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ତାପରେ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦିଏ। ତାହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭାବିବା ଭଲ, କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ, ହସିବା। ଆମେ ହସିବା, ଆମେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ହସିବା। ଆଉ ମନ ଭିତରେ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଆମେ କେମିତି ହସିବା ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନେ ମନେ କହିବା। ମନେ ମନେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମନେ ମନେ କହିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରିବ, ଆମ ହୃଦୟ ବି କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରା ହୃଦୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରା ଆପଣ ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରା ଆପଣ ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା? କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ପଶିଲା? ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା କିଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବ। କ'ଣ ଚାଲୁଥିବ? ଗୁରୁମା ଏବେ କ'ଣ ଭିଡିଓରେ କହିବେ? ଭାତ ବସିଛି କେତେବେଳେ ଗାଳିବି। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମ ମନ ଜାଣି ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଅଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଆମ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବା, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାର ବାର କହିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ବାର ବାର କହିବା। ଧର ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କ ଆଣିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଶବ୍ଦକୁ କଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହୃଦୟର ସହିତ ଭାବିବି। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସହିତ ଭାବିବି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ହୃଦୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସେନି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେନି, ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ। ହୃଦୟ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କହିବି। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚଲେଇବି ସବୁବେଳେ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ବଢିଆ ମାର୍କ ଆଣିଛି। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ବଢିଆ ମାର୍କ ଆଣୁଛି। ମୋ ପୁଅ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଛି, ବଢିଆ ମାର୍କ ଆଣୁଛି। ମୋ ପୁଅ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛି, ବଢିଆ ମାର୍କ ଆଣୁଛି। ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପାଟିରେ ବାର ବାର କହିବା, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଫର୍ମେସନକୁ ରଖିକି। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଫର୍ମେସନକୁ ରଖିକି ବାର ବାର କହିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ସେଇ ମେସେଜଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପଠେଇବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ ଜାଣି କଥା, ବା ଆମ ମନ ଜାଣି କଥା। ଆମ କଥାଟା ହେଲା ସେଇଟା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା, ଯେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିକି, ନୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ନୋ ଆଂଜାଇଟି, ନୋ ଦୁଃଖ, ନୋ
किछि ता देहरे न मिसेइकी केवल मुंडरे रिपिटेशन आ हृदय उपरे ध्यान, हृदय उपरे ध्यान देले आमे कोनोसी कोनोसी चिंता आसेनी। रिपिटेशन करिबा ताले कोन हबो ना ब्रह्मांड आमको आम मन जानी फल देबे। निश्चिंत भाबरे आमको ब्रह्मांड आमको मन जानी फल देबे। जदि आपण चाहुचंती जे आपणकर पिलामानंक पई हो कि आपणक बिजनेस पई हो आपण कोनोसी गोटे चाकरी करिवाकू चाहुचंती ता पई जदि किछि स्पेशल आपण मोठू सेशन नबाकू चाहुचंती ताले मो नंबर हैला 9108714631 ता पई अलगा जिंस सब अछि समस्तक परिस्थिति पई अलगा 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 परिस्थिति पई अलगा अलगा ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन तेणु करी आपण मो सेशन बुकिंग करि पारि मो नंबर 9108714631 मो नंबर हैला 9108714631 थैंक यू सो मच।